Ito lang. Apa. Paano ka pane? Okay na ma'am, bubuelo lang ma'am konti. Pwede na. 1, 2, video na to. 1, 2, jump! Ready sir? One, two, jump! Lang. Okay, ma'am. Hello. Oh, sipain sir. Pwede mo sipain. Pinabahan sa talikod. Dito na kayo makabawi pag may tampuhan kay konti. Tadyakan mo na. Huwag makasan ha. Yan din, ay, kiss sabay tulak sir, kiss sabay tulak, kiss sabay tulak. Kiss sabay tulak. Ay, nahihiya. Ay, go, 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 go. Go, 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 go. Ay! Boom! Okay ya sir. Kiss. Sir. Higa ma'am, higa. Higa. Higa lang, relax lang, relax. Relax. Tulog muna kayo ha. Ako na bahala sa video dito. Relax lang, relax. Relax. Tingnan nyo yung sa itaas. Baka makita kayong unggoy. Kung walang unggoy, yung nagbibideo na lang. Tingnan. Ay, wag mo tingnan. Surprise yan, surprise. Bagsak naman na yung mga 100 meters. Relax lang, relax. Malapit na, bagsak! One! Wow! Bagsak! Bagsak! Ipikit yung mata, ipikit! Ay, wala pala.
Joke pala. Salamat sa pagpunta sa Cebu. Ako ulit eh. Yan yung ano nila, yung tomato yan ba? Okay. Canyoneering, ma'am. Canyoneering, exit Huasan Falls. Welcome to the guide. Please, nakatalon si ma'am sa 7 meters. Natalon niya lahat yung mga matataas. Yung una, 6 meters. Tapos yung kalahati, 7 meters. Iwan ko sa last yung 10 meters. Kung tumalon ba? Pero talon tayo 10 meters. Ang puso ko tumitibok. Oh, kasi pag una hindi mo natuloy, kasabihan lang, never surrender. Jumping. Oh, hindi madalian tong ano to, activity na to. Yung una talaga atras ka, pag susunod tuloy mo na. Yan lang. Oh. Okay. Tira. Okay. I love Cebu. Parang baka yung boses. Mga kapatid namin na mga unggoy. Relax lang. Dami ma'am. Kasi dati mga unggoy kami tapos nag-conduct ng training yung government. Dito na upgrade na. Maging unggoy na lang, hindi na unggoy. From monkey to the tour guide. Oh, lapit na. Relax lang. Lakad na tayo 30 minutes. Yung canyoneering activity natin tapos na hanggang dito. Tapos punta na tayo ng falls. Tatlong falls. Huwag ka na magsalita ma'am. Ako na lang magsalita dito. Salita ka kunti ma'am. Hi. Sabi mo konti. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you in next vloggers.
buhay ko. Video lang. Oh, kasi propose ka na, sir. Propose ka na. Mag-propose ka na. Happy birthday, sir! Ano pa sir? Happy birthday, Sir Dan! Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless you! Happy birthday ulit! Happy birthday, Sir Dan! Happy birthday! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday and happy enjoy. Happy birthday! Hello! Video! Happy birthday ulit, Sir Dan! Happy birthday ulit! Happy birthday, Sir Dan! Happy birthday, sir! God bless you!